Way siguro karon unyang gabi kuhaon natong kinabuhi. Hinauto ta makasabot mo. Wala sa grupo ni, wala sa unsa di akong dili naas pagkinabuhi nga Kristohanon. Nako po, bakit? Yung sa karon di ganita magatultol sa simbahan. Ako wala mababasa nga adlaw Domingo simba. Muna nga di na ko musimbag Domingo. Ang ako mga membro na sa mga balay-balay. Magtapok ta diya, magsimba mga unta. Oh, yun na. Wala man nimingon siya nga pagtukod mo og simbahan. Ang si Solomon nagtukod og simbahan, pero dito si Kristo gitikyo sa mga pare, mga Hudyo. Yun na siya. Makasabot ng data, magbaton mo kahadlok sa Dios. Gidapit mo na ko, gutom sa nagkapaminaw sa pulong sa Dios. Kinina ang adlaw sa kaluwasan. Ayaw paggahiya inyong kasing-kasing. Hinauton ta makasabot ang tanan, isa-isa lang tayo. Magbati at paghigog mga to sa isang-isa. Kung wala kay sa buto ni mga way kuan ang usa tagay dili kay sulo-sulo ka lang, digi ka kamo mo tanaw sa mo tangan nagkalisod-lisod na unsa dudo na kuno usa ka dato unya dayon dili gan siya makatunol way kapuslanan niya pagkataos kalibutan. Kung ingon siya unsa may akong buhaton ibaligya tanan ng kabutangan ug halin ni hatag sa kabos. Nako dili dia yung buhatubang kag Dios hirap. So gihangyo mo na ko ni kapunon mga higala igsoon kinsa manggali ka karon baguhay mo kasing-kasing. Ayaw na pagbuhat og sala. Ayaw na pagbuhat og kanang mahiubos ang tao. Himuha ka ng malipay ang tao. Diya sulod siya ang kasing-kasing. Una mga igsoon, hagiton mo na ko mga igsoon. Karon, ug naaman mo sa simbahan, nain mag-angkon-angkon din kusog pud mo ato bang wapo kasabot. Mag-angkon-angkon siya nga pretinood. Pero ang pangutana di pud kusig ba mangani. Wapo kay balogon sa ono paghimo sa kaluwasan. So kung igsoon, hinauta bubo na lang panahon, kanina lang kutob, gi-imbitar mo na ko, kung naa mo dito, paminaw mo sa pulong sa Dios. Kung naa mo dito, balik mo sa Katoliko, kaya nag-awag mo sila, pero papirmahan sila, na tinuod maging maluwas si bumalhin pa. So salamat kayo, may hapon sa intanan. Happy New Year ba? Happy New Year. Happy New Year. So ang imong wali, nagipayag nimo nga dili kinanglan ang grupo o simbahan. Okay, ang question. Dili ba diay kinahanglan nga ang tao magpasakop sa gitukod ni Lord Jesus? Magpasakop ta ni Kristo, pero ang gitukod ni Kristo wala nganli. Buot-buot malamog ngalan nga Katoliko. Wa may Katoliko sa Biblia. Pero nasulat sa Bible nga ang gitukod sa Ginoo iyang gisugo nga mamautismo. Ako masaw na atong klarohon yun para makapambita sa mga kaigsunan. Mingon ang Ginoo sa iyang simbahan. San Marcos 16:15. Mingon sa kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isang yaw kini maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan. Kristo. Ako ning ibalik ha para hanay gyapon ang pangutana. Balikon. Kinahanglan ba ang tao aron siya maluwas magpasakop siya sa gitukod ni Lord Jesus? Kusba ang tubag o aron maklaro sa mga tao? Ang gitukod ni Kristo wala nga nilay balikon ako, pero doon na siya gitugutan nga kanang iyang mga katawan. Wala pa ko mangutana unsang simbahana ang gitukod ni Lord Jesus. Gingalan ba niya? Wala. Ang ako pangutana, kinahanglan ba nga ang tao aron siya maluwas magpasakop siya sa gitukod ni Lord Jesus o dili? Kinahanglan ba o dili? Magpasakop sa gitukod ni Kristo kay isa tuguron ko iglesia. Wala to manilig kahoy nga gihimong balay, kundi tao, people of God to siya katawan sa Dios to. Dili balay. So uyo na ka nga ang tao kinahanglan magpasakop sa gitukod ni Lord Jesus aron siya maluwas. Ang question, asa man ron sa kalibutan ang simbahan o reliyon nga gitukod ni Lord Jesus?
Isang asama lang ni, na sa Panabo, na po sila yung lungsod, na sila yung lunasod, na po dito ang iglesia nga gitukod kay ikay lang po sa kalibutan. So bisan asa ang simbahan naa. Unsa may tawag sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus karon sa tibuok kalibutan? Ang tawag sa ngalan ni Kristo, sumusunod nila. Ang simbahan ba unsa may ngalan sa simbahan na gitukod ni Lord Jesus? Unsa may tawag kay wa man hinanli sa Bible. Nya uyo naman ka nga kinahanglan magpasakop dito aron maluwas. So ang Kristo daghan man doon ang namautismo. Asa man doon sa mga pundok ka namautismo unsa may ngalan sa gitukod ni Lord Jesus nga daghan man karon ang namautismo. Unsa ay ngalan sa gitukod ni Lord Jesus? Ang gitukod ni Kristo yung iglesia, pero daghan man kayo nagawali karon. Ingon na sa Biblia dunay mga bakakong magtutudlo. Dili tanan ang gitukod ni Kristo wala nganli. Ato Christ property basta nagtukod Kristo. So ang gitukod ni Lord Jesus wala nganli. So wala ka kabalo asa ni karon. Niya diri sa Panabo. Unsa may ngalan sa maong simbahan? Abot-buot man ang ngalan nila ng mga Sabatista. Nganong nakabalo man ka nga naa sa Panabo kung wa ka kailang asa ning simbahan? Awa man nganli. Lagi nganong nakabalo man ka nga naa sa Panabo ang gitukod ni Lord Jesus nga wa man dahilan li. Napay simbahan sobra gani buwan. Ano brother, mapaminaw pa brad. According nimo ang gitukod ni Lord Jesus wala hinanli. Pero sumala nimo naa sa Panabo ang gitukod ni Lord Jesus. Ngano nakaila man ka nga ngano nakabalo man ka nga naa sa Panabo ang gitukod ni Lord Jesus. Nawa man day kakaila unsay ngalan sa maong simbahan. Damay na nimba dito. Unsa may ngalan sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus kay naa man ka ni sa Panabo. Wala nganli ang gitukod ni Kristo. Nya ngano nakabalo man ka nga naa sa Panabo ang iyang gitukod. Buwan ono do si Isa brad. Isa. Mingon ka nga ang gitukod nga iglesia ni Lord Jesus na sa Panabo. Nganong nakabalo man ka unsa man day ngalan sa maong simbahan? Balik-balik na bumuto na ako itubag na wala nganli. Lagi so wala ka kabalo og nga banis Panabo. Naadaghan. Ya unsa na idagan sa Panabo sa man day pila man day gitukod sa Ginoo. Di makakasabot. Pila gitukod sa Ginoo? Isa daghan. Isa lang ka iglesia ang gitukod sa Ginoo. Kita tanan na wala ngal kita tanan. Unsa kita tanan? Conjugal ano na siya. Dire na. Ang simbahan lawas ni Lord Jesus usara. Conjugal Christ, conjugal na siya. So, buot pa sa buot, wa ka kabalo asa ang gitukod ni Lord Jesus karon. Nahibalo ko. Ya, aso sa may ngalan. Wala nganli. Ano nakabalo magagawa man day nganli? Pwede katawa sa ito makaigsuhunan sa palibot. Katawa, wa ko nagkasabot. Kaya nagpasaban na, di na mo katawa. Kutro mo na katawa lang. Iyon ni mo na sa Panabo. So, nakabalo ka unsay ngalan. Karon, napaka sa Panabo ang gitukod ni Lord Jesus. Naapot sa Manila, naapot sa Amerika. Unsa may ngalan atong simbahan? Buot naman sa gobyerno naman Security and Exchange Commission man na. Kunyang Katoliko, suplado sa Diyos sa gobyerno, wala maristro. Wala sa tamangutana na restro ba? Wala ato pangutana ba? Niya man ka sa Panabo, naman ka sa Amerika, naman ka sa Manila, ang gitukod ni Lord Jesus. So ano maklaro na mo nga nakabalo yung ka nga mao na ang gitukod ni Lord Jesus, unsa may ngalan sa maong iglesia o simbahan? Power of it. Wala nganli. Yang ano nakabalo magkagana sa Davao, na sa Manila. Ang Biblia nag-ingon, ang way ngalan. Kukurong Yang ano nakabalo magkagana sa Amerika, na sa Manila, nga wa man day nganli. namay nagsunod sa, namay katawan ni Kristo. Yang sa may ngalan nagto katawan ni Kristo. Wala nganli. Yang ano nakabalo magkagana. Iglesia ni Kristo. So iglesia ni Kristo na gitukod. Dili day power of it. So kanang nasa Bible na iglesia ni Kristo. Okay, ang question. Kana, doon diri brad kay nagkalayo man ta dira sa kuan, doon diri. Okay. Kanang iglesia ni Kristo nga naa sa Biblia. Kinsa man ang unang pangulo ana? Si Kristo ang Pangulo, dili Santo Papa. Human mo biya si Lord Jesus kinsa may iyang gibinlan sa iyang iglesia.
Si Pedro ang iyang gibilad pero wala nagigingan lang Katoliko. So si San Pedro mo yung unang pangulo sa iglesia ng itukol ni Lord Jesus. Si San Pedro mo yung unang pangulo. Okay. Mao ba to eh? Karon, mo to ibilan. Wala may lain. Kini ang iglesia nga gipanguluhan ni San Pedro. Wala lain. Milukob ba ni sa tibuok kalibutan? Iloko. Sa kinat sila, unsa man ang niloko? Mikay lang. Unsa man na sa kinat sila? Juan, Katoliko. Salamat, Brad. Katoliko. Tuwa na sa diksyonary. Dili na mabasa sa Biblia. Wa may Katoliko sa Biblia. Ug sa English food Bible, wa po universal sa English Bible. Di magkakabasa. Kana nagpataka lang pangatawa, di kana nasigawa, so wala kasabot. Wala universal sa English. Pagkwilaw sa mo. So, kanang may kailab sa tibuok kalibutan, unsa man na sa English? Universal. May kailang pag sa tibuok kalibutan ang iglesia. Kung basaw na? Okay. Ano, mapadayon ko sa matinaw at pautana. Wala sa Biblia. Okay. Na, ato basaw na, Roma 1:8. Universal basahin. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Diyos, pinagi kang Iso Kristo, alang kaninyong tanan. Kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. So, ang Christian religion, milukom sa tibuok kalibutan. May Katoliko diya. Mo gani, Sa Roma. okay, ang question, unsa man na sa in English ang ni kailap sa tibuok kalibutan? Universal gani. Unsa man na sa kinat sila? Katoliko. Tuwa sa dictionary. Butugan lagi yun. Butugan yun. Another question. Kutugan. Kinsa may nagdumala sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus according sa Bible? Si Kristo. Sa pagkayag ni Lord Jesus, kinsa may nagdumala sa iyang simbahan? Ang iyang apostoles. Pastor na dili pare o pastor na pare? Ako balik ko na? Para dili na libong. Kinsa may nagdumala sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus human siya mukayab sa langit? Pastor o pare? Pagkauman na sa mga pare, ang pastor Episo 4:11, pastor lang itagakatungod, magdalag simbahan, wanay pare. So ako balik ko, basa. Apauta na, gamito na ko ang board pastor. Kaya biyan ko magka sa Episo 4:11. Kaya ang pare, ang pastor, o yun ka nga sa Binisaya magbalantay. Unya, ang mga pastor ninyo, magbalantay kay pastor man. Ang mga pare, magbalantay mapuna sa iyang katawan. Kay, ang Ang mga pare, magbalantay sa dili karniro. basta kaya ang pagkapulong pastor magbalantay. Dili man karniro. Okay. Base sa Bible, kinsa man Ito na ni ba? ang maghari sa kalibutan, pastor o pare? Pastor. Basahan daw ko nga pastor mo'y maghari sa kalibutan, kay basahan ako nga pare ang maghari. Okay. So ang pangutanan ako, kinsay maghari sa tibuok kalibutan? Ang tubag nimo pastor. So ato basahon og tinuod ba na? Kay basahon ako, ikaw basa nga pare mo'y maghari sa kalibutan. Episo 4:11. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga ebangelista, ang uban mga pastor o mga magtutudlo. So dili pa nato na i-expound ha. Ang pangutanan ako kinsay maghari sa kalibutan. Pero ang imong gibasa gasa now. Okay. So basahan nga ano may bawa na to, kinsa gyud ang maghari sa kalibutan. Ikaw basa. May na lang makonsensya ka. O, Episo, gipadayag 5:11. Ajis, basaha. Kinsa gyud maghari sa kalibutan. 5:11. Pero kung tinanawan di ikaw lang basa, di na kaya ko kaklaro. Mahandok na bumasa. So, ako'y basa. No. Gihimo mo silang gingharian sa mga pare. Dili si Yuta man na. Okay. Pero sila angin. Lalaki. Nayutan. Ako ganing gingon kinsay magdumala din sa simbahan sa kalibutan. Katuway kaluwasan mo to ilang. Kaya sa Pero katuloy ang question ako, kinsa mao'y maghari din sa kalibutan? Oh. Wa man ko kinsay maghari sa langit. Ang magdala sa langit, apos So, uyon ka nga pare mo'y maghari sa kalibutan. si Yuta. Pare, Pero ang pangalinwas, pastor. lagi sa iglesia nga gitukod sa Dios ba, kinsa may magdumala? Pastor o pare? Pastor. Sa sa iglesia sa Dios? Adiri sa Yuta, ang mga pare. Pero, ang ginala ng mga pare, Butogan lagi yun. Walay kalwa. Ato sa basahon kayo makadungog ang uban. ang Ha? pangalinwas, Ako basahon ha?
mga pastor. Okay. Gipadayag si Kusis. Gihimo mo silang kingharian sa mga pare aron mag-alagad sa atong Dios. So pare mo'y mag-alagad sa Dios ug maghari sila sa kalibutan. Dili sa kalibutan, pare mo'y maghari. Naama ka sa kalibutan, ano di makabutong pare? Katoliko, kalibutan, katoliko wala. Universal ko na sa inyo. Naa siya sa kalibutan, di butong pare. Okay, so atong tinawon ang Epeso 4:11. Kining Epeso 4:11 nga nagisgot og pastor. Ang pastor nga gisgutan niya, naa ba na sa sulod sa iglesia nga gitukod ni Lord Jesus o sa gawas? Nasa sulod. Naa sa sulod. Ang question, kung sa man ang tawag, kung sa asa man Lord ang pundok nga gitukod ni Lord Jesus, nga naa sa iyahang pastor nga gisgutan sa Epeso 4:11. Ang iglesia ni Cristo, mga pastor, dili pare. Mo ni Ayohag tubag. Ang Epeso 4:11 akong pangutana ni mo ganiha, sulod man na sa gitukod ni Lord Jesus ang imong tubag sulod. Kay sulod man na daghan man ng pastor, ay Baptist, ay Methodist, ay Postwell, simbang Katoliko, ang mga pare pastor. Ang question, asa man ron ang simbahan nga gitukod ni Lord Jesus nga naaman sa sulod sa mga simbahan ang pastor nga gisgutan sa Epeso 4:11. Asa ron ang simbahan nga gitukod ni Lord Jesus? daghan magsimbahan. Daghan kay simbahan. Ang gitukod ni Lord Jesus, usa ha? Wala nga nila. Wala nganli. So, kay wala man nganli. So, na pala karon wala na. Way siguro, gasa na ron. Kay wala man nga nila. So, wag yun siguro ang iyaha mo pala. Kay wala man nganli. Pagkaway klaro nito, wag ni pastor. So, nag-angkot siya ang ila tinuod. Nga gitukod ni Lord Jesus. Pero wala nganli. Way siguro gasa ron. Balik na lang Katoliko, bro. Aron matinaw na imong panabot, bro. Lubuga po kayo na imong tinubagan. Ay. Sige, Brad. Salamat kayo, Brad. Patang libuga kayo manumbang niya ito yung suon. Ay. Makatawa, mabutaling.